శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. గాను భక్త మహాసంకల్పం చెప్పబడుతుంది. భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని తిరిగి పలకండి. హరి ఓం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసేన్నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే. యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠే సంవత్సరాణం మధ్యే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ మమ. భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, అలాగే మీ నామధేయాన్ని స్మరించుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేరును స్మరించుకొని స్వామివారిని మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య
నామధేయస్య సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య అనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలా సమేతస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியோனே வேங்கடவா நின் கோயிலின் வாசலில் அடியாரும் வானவரும் அறம்பயரும் கிடந்தியங்கும் படியாய்க் கிடந்து உன் பவளவாய்க் காண்பேனே. திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலத்திலே இதோ பக்த கோடிகள் மத்தியில் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடந்து வருகின்றது. கோடான கோடி பக்தர்களுடைய குலதெய்வமாக இருக்கின்ற அந்த பெருமாள் கருணா கடாட்சத்தோடு அனைவருக்கும் அருளை புரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த உற்சவங்கள் நடந்த வண்ணமாக இருப்பது இந்த திவ்ய தேசத்திற்கு ஏற்றம். வேங்கடம் என்று சொன்னாலே அங்கே கிடைக்காததும் ஒன்றில்லை. அதுபோன்று ஐஸ்வர்யங்கள் வளரக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கின்றது. இதோ பிராட்டியை பாருங்கள், அழகான அந்த ஔஜல்யம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒளி, அந்த ஒளிதான் நம் மீது படும் பொழுது நாம் பரவசம் அடைந்து அந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வண்ணமாக நமக்கு இந்த திவ்ய தேசம் நமக்கு அருளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நித்யலக்ஷ்மி சமேதோ நிகில நிகம வேத்யோ நிஸ்துலோ வெங்கடேஷः நிஜ சரண சமர்ச்சா சக்தபக்தௌ கரக்ஷி நிவசத ஹிருதயே மே ஸ்வாங்கிரே பக்தின் பிதன்வன் తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతయేతేంగ్రిగం స్మరామి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతకే. యస్యద్వ్రత వక్త్రాద్యా పరిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఖరౌ మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. ప్రాణానాగమ్య అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభౌమలీలా సమేతస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకకల్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస భగవచ్శాస్త్రోక్త మార్గేణ క్రియమాణ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అద్య క్రియమాణ అంకురారోపణ బీజావాపన రక్షాబంధన అగ్ని ప్రణయన మాంగళ్య పూజ ప్రధాన ప్రవేశ లాజహోమాది సర్వకర్మసో స్థంటిల పరిధి పరిస్తరణాది సర్వోపకరణ ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ సద్భిర్మహాజనై సహ సుపుణ్యాః కర్మ కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తతంగకరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారః సప్త సుషమానసే సరస్సరిత్సి పరిపూరితేషు
अपो विगृहन्नन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं सुचिरकं सुशर्मा इदमाप शिवा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पोता पोततमा पुण्य पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्य सरस्मिभिः अस्मिन् करके ओं एते शतं वर्णगे सहस्रं यज्ञया पाशा वितता पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमृतस्वस्य ओं भूर्भुवस्वः वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि समर्पयामि आद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाय नमः यदा भागं गुडोभार निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि सुवर्णपुष्पताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्नः अस्मिन् कर्मणि निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये ओं विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् ओं आग्नेयोऽस्माद्यजामहे त्वविश्वेशदात्वमहितो निसम्भो वैराजन्ते सोहतन्निधत्तां प्रैषामिति सोपदानामनादिहीयामेशस्तां दनितां ददातो पद्माकारमण्डले ओं भूर्भुवस्वः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतेमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः यदा भागं गुडोपहार निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि सुवर्णपुष्पताम्बूलं समर्पयामि सूत्रपदे जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रियतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत गतो व्रतानि भस्मसे इन्द्रस्य युज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवीव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टभागं शस्तनो विरवसेम देवहितं गदायोः शतमिन्दु शरदोऽन्ति देवा यत्राणश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्षदायर्गन्तोः अदितिर्जोरतिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपत्रः विश्वे देवादितिपञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेते अधनक्षत्रं नयते यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कर्वेतत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भोः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अद्य क्रियमाण समस्त कर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्गीतन कर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु
सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्यजनकर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणि स्वस्ते वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं कर्माभ्युदयार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवद्जनकर्मणि अर्द्यं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुद्यताम् अर्द्यं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुद्यताम् अर्द्यं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मरुद्यताम् वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवोर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे योऽस्तिवतमौरथस्य भाजयते हनः कुशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यदन्वथा आपो जनगतातनः ओम पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विसर्जने यः पोदा सपनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तवनबोधयाः पुनन्त विश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनः हिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्नि कृत्मा कृतो गुंजणो यत्ते पवित्रमक्षिषे अग्नि विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाव्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्पेस्तदव वेदपृष्ठाः दयामदन्तः सतमाद्येषु वयग्गश्यामपतयोरयेनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेनेश्वरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः रतावरयज्ञीये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नै दक्षये पुनः हिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येते ऋषभिः समृतकं दशं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिरपदोदकं पावमानी स्वस्तयनैः सुदगाहि पयस्वते ऋषभिः समृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तयनैः सुदश्चतः ऋषभिः समृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रमुणापि पुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातो भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि माता पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गुरपसवो मार्जयन्ताम् उदयेत्यां दिश्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञत्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरैनागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः समकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणात् प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युष समिधः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोकाये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिता सप्त सप्ताः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यार्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासकं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च வேதத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான். அதனால்தான் இந்த திருவேங்கடமலையை வேத வெற்பு என்று ஆழ்வார்கள் போற்றியிருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த வேத வெற்பில் இதோ வேத மந்திரங்கள் ஓத எம்பெருமான் மகாராஜனைப் போன்று இருந்து கொண்டு அந்த காட்சிகளை கண்டு கலிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். இப்படிப்பட்ட இந்த வேங்கடம் ஒரு காலத்தில் புனித பூமியாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய திருநாட்டின் முக்கியமான இடங்களில் ஒன்றாக கருதக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
வைகுண்டத்திற்கு ஒப்பான இந்த திருவேங்கடமலையை ஆழ்வார்கள் தம்முடைய திருவாய் மலர்ந்தலிலே எம்பெருமானை போற்றக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். நித்தியசூரிகளாக இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தில் இருப்பவர்களும் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தருளி எம்பெருமானை போற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களாம். அதனால்தான் நெடியோன் குன்றம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திவ்ய திருத்தலம் விண்ணுலகத்திற்கும் மண்ணுலகத்திற்கும் நடுநாயகமாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, பாரமாய பழவினை பற்றறுத்து என்னை தன் வாரமாக்கி வைத்தான், வைத்ததொன்று என்னுள் நிறைந்தான் என்று ஆழ்வார் சொன்னதற்கு ஏற்ப நம்முடைய பாபங்களை எல்லாம் அழிக்கக்கூடிய ஒரு திவ்ய திருத்தலம் எதுவென்றால் அது திருவேங்கட திவ்ய திருத்தலமாகத்தான் இருக்கின்றது. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் என்று ஆழ்வார் சொல்கின்றார். அவன் கண்ணனாக இருக்கின்றான், உலகளந்த பெருமாளாக இருக்கின்றான், ராமனாக இருக்கின்றான், கிருஷ்ணனாக இருக்கின்றான் என்று சொல்வதற்கு ஏற்ப ஆழ்வார்கள் தம்முடைய பாசுரங்களிலே வெவ்வேறு கோணங்களில் எம்பெருமானை சேவித்திருக்கின்றார்கள். அதனால்தான் அச்சாரூபியாக இருக்கின்ற இந்த எம்பெருமான் ஆதிகாலத்திலிருந்து இந்த இடத்தில் தோன்றி பக்தர்களுக்கெல்லாம் அருளை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றானாம். அதனால்தான் அவன் ஒரு க்ஷணமும் அந்த இடத்தை விட்டு அகலாமல் பக்தர்களை தன்னுடைய பார்வைக்குள்ளே கட்டி போடக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாதாகத்தான் இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட இந்த திருவேங்கடத்திலே உற்சவங்கள் ஏராளமாக நடக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. நித்திய உற்சவங்களாக நடக்கக்கூடிய இந்த உற்சவங்களிலே கல்யாண உற்சவம் என்பது அது பெரு விமர்சையாக நடக்கக்கூடிய உற்சவமாக இருக்கின்றது. லோகத்தில் இருக்கின்ற மக்களெல்லாம் பக்தி பரவசத்தோடு மங்களகரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உற்சவங்களை கண்டுகளிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. இதோ பாருங்கள், அந்த மலர்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த மலர்கள் சிந்துப்பூ மகிழும் திருவேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே இந்த திவ்ய திருத்தலம் அது எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் புஷ்ப மண்டபமாக இருக்கின்றது என்பதுதான் இதனுடைய அர்த்தமாகவே விளங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதனால்தான் பகவத் ராமானுஜருடைய அருளுக்கு ஏற்ப அவருடைய ஆணைக்கு ஏற்ப அனந்தாழ்வான் என்கின்ற ஆச்சாரியர் இந்த திவ்ய தேசத்திற்கு எழுந்தருளி புஷ்பமண்டத்தை எழுப்பறினார். பிரதிசரபந்தன தேவதாராதனம் கரிஷே. ஓம் சிசேவோ ஹவ்யேதி ப்ரோக்ஷா. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ ஷன்னோ மிதத்தாம் தபசோ ஜஹத்தாம் ஸ்வயம்புரக்னியே அமிர்தயே அமிர்தாக. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி. शेषाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि. प्रणामं समर्पयामि, प्रार्थनं समर्पयामि, पाद्यमर्घमाचमनीयं समर्पयामि. शेषाय नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि. धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. यदा भागं गुडोपहारं निवेदयामि. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि. सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि. शेषाय नमः. भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. हरिः ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिरनर्वणः. स्वस्ति पूषामसुरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना. स्वस्तगे वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः. विश्वे देवानो अद्य स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे. स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः. स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवते. स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दिते क्रुधे. स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा. पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमेमहि. स्वस्तगनं तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम्. असुरग्नमिन्द्राशकं समत्सुभद्यशो नवमिवारुहेम. अंहोमुचमाङ्गीरसङ्कयं च स्वस्त्यात्रै मनसा सुतार्क्षं. प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादे स्वभगन्नो अस्तु. ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः. ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्. புஷ்பமண்டபம் என்று போற்றக்கூடிய இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு அனந்தாழ்வான் எழுந்தருளி இதோ இங்கிருக்கின்ற புஷ்பங்கள் எல்லாம் மலர்ந்து எம்பெருமானுக்கு சேவை சாதிக்கும் வண்ணமாக அமைவதற்கு காரணமாக விளங்கியவர் அனந்தாழ்வான் என்கின்ற ஆச்சாரியர். அது மட்டுமா, இந்த திவ்ய தேசத்திற்கு கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தீர்த்த கைங்கரியத்திற்கு ஒரு ஆச்சாரியர் இருந்தார்.
பெரிய திருமலை நம்பி என்கின்ற அந்த ஆச்சாரியர் தீர்த்த கைங்கரியத்தை செய்து இந்த எம்பெருமானுக்கு சேவை சாதித்திருக்கின்றார்கள். இப்படி இந்த எம்பெருமானை ஒரு புனிதமானவனாக கருதி அவனுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு காரணத்திற்காக வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து இந்த திருமலைக்கு எழுந்தருளி ஏற்றமளவும் ஏறலாம்படி இருக்கின்ற திருமலை ஆழ்வான். எப்படி என்று சொன்னால், அந்த சிகரங்கள் உயர்த்தியை சொல்வதற்காக பகவான் அந்த உயர்வை ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் அவனும் உயர்வாக இருக்கின்றானாம். அதனால்தான் அவன் நெடியோன் குன்றம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே எழுந்திருக்கின்றான். அந்த மலையை பார்க்கும் பொழுது அந்த மலை எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால், ஆதிசேஷனை போன்று வடிவம் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த ஆதிசேஷன் மீது பகவானுடைய அந்த படுக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன் மீது தம்முடைய பாதம் படியக்கூடாது என்பதற்காக பகவத் ராமானுஜர் முழங்காலிட்டு இந்த திருமலைக்கு வந்து எம்பெருமானை சேவித்தார் என்று திருமலை ஒழுகு முதலான திவ்ய சரித்தங்கள் சொல்லக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட இந்த திவ்ய தேசத்திலே வெவ்வேறு விதமான நதிகள் எல்லாம் பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. அது ஆகாச கங்கம் என்கின்ற ஒரு திவ்ய நதி என்பது ஒன்று இருக்கின்றது. அதே போன்று பாப விநாசம் என்கின்ற ஒரு நதி இருக்கின்றது. இந்த நதிகளெல்லாம் சேர்ந்து விரஜா நதியாக இருக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. எம்பெருமான் குடிகொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆனந்த நிலையத்திற்கு பின்னே விரஜா நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்பதுதான் ஐதீகமாக இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட திவ்ய திருத்தலத்தில் நம்முடைய பாதத்தை வைத்தாலே நமக்கு ஒரு புனிதம் வரும் என்பதுதான். ஏனென்றால் கோடான கோடி தேவர்கள் எல்லாம் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தருளி எம்பெருமானை சேவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுடைய திருப்பாதங்களை பற்றி கொள்ள வேண்டும். திருப்பாதங்களை ஆசிரியித்தால் அவன் வீடு பேரை கொடுப்பான் என்பதற்காகத்தான் நம்மாழ்வார் என்கின்ற ஆச்சாரியர் அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய அருளுக்கேற்றார் போலே நம்மாழ்வார் என்கின்ற ஆழ்வாரும் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே இருக்கின்ற எம்பெருமானை பாடி பரவசமடைந்து அதன் மூலமாக வீடு பேறு பெற்றார் என்பதுதான் ஒரு கருத்தாக நிலைத்து கொண்டு இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். அகலகில்லே நிறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்றுடையாய் நிகரில் முனிகணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழொன்றில்லா அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமிர்ந்து புகுந்தேனே என்று சொல்லி, எந்த இடமும் எனக்கு தெரியவில்லை, உன்னுடைய திருவடிகள்தான் எனக்கு ஆசிரியத்தை கொடுக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன என்று சொல்லி அந்த திருவடிகளை பற்றி கொண்டாராம் ஆழ்வார். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு இதோ இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே அர்ச்சக சுவாமிகள் காப்பு கட்டுகின்றார். அந்த காப்பு கட்டுதல் என்பது ஏதாவது ஒரு விசேஷமான நல்ல விழாக்கள் நடக்கும் பொழுது, உற்சவங்கள் நடக்கும் பொழுது அந்த உற்சவங்கள் சீராக நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக காப்பு கட்டும் என்கின்ற ஒரு நிகழ்வு என்பது இருக்கின்றது. இதைதான் நம்முடைய ஆண்டாள் பிராட்டி வாரணமாயிரம் என்கின்ற பிரபந்தத்திலே மிக அழகாக இந்த திருமண நிகழ்ச்சியை பற்றி மிக அழகாக சொல்லியிருக்கின்றார். பூர்வ காலத்தில் நம்முடைய தமிழ் பண்பாடும் வைஷ்ணவ சாம்பிரதாயத்தின் அடிப்படையில் எப்படி திருமணங்கள் நடந்தன, திருக்கல்யாணங்கள் நடந்தன என்பதை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணமாக ஆண்டாள் 10 பாசுரங்களில் மிக அழகாக தன்னுடைய கருத்தை எல்லாம் பதிவிட்டிருக்கின்றார். அதாவது எம்பெருமான் வீற்றிருக்கக்கூடிய இந்த மலையை நோக்கி அவள் மேகங்களை தூதுவிட்டாளாம், குயில்களை தூதுவிட்டாளாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்யோன்யமான ஒரு சிந்தனை ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களிலே மிக அழகாக இருப்பதனை நாம் காண்கின்றோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுப்புசித்த மாதவன் தன் வாய்சுவையும் நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாயி வெண்செங்கே என்று சொன்னாலாம். எம்பெருமானுடைய அந்த திவ்ய ஆயுதங்களாக இருக்கக்கூடிய சங்கு சக்கரம் இருக்கின்றது பாருங்கள். அந்த சங்கு சக்கரத்தை அவள் வேண்டி நிற்கின்றாளாம். ஏனென்றால் அவனுடைய அந்த காதுகளுக்கு பக்கத்திலே இருப்பதினாலே அவைதான் அவனுடைய அழகை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன, அவைதான் அவனுடைய செய்தியை பற்றி நமக்கு சொல்கின்றன, நம்முடைய செய்தியை பற்றி அவனுக்கு சொல்லக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட அந்த சங்கு சக்கரங்களை அவள் திவ்ய ஆயுதங்களாக நினைத்து அவளை போற்றக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள். அதனால்தான் இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே நடக்கின்ற பிரம்ம உற்சவத்திலே ஆண்டாளுடைய திருமாலை என்பது இந்த இடத்தில் எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. காரணத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது காரணத்தை
ஆராய்ந்தால் அது என்னவாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால், எம்பெருமானுக்கு சூடி கொடுத்தவள் அல்லவா, அவள் சூடி எம்பெருமானுக்கு சூடி கொடுத்தாள். அதனால்தான் சூடி கொடுத்த சுடர்கொடி என்கின்ற ஒரு நிலை என்பது நம்முடைய சாம்பிரதாயத்திலே எம்பெருமான்களுக்கு ஆண்டாளனுடைய மாலை சூட்டுவது என்பது சிறப்பான ஒன்றாகவே இருக்கின்றது. அதுவும் திருவேங்கடமுடையான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே இருக்கின்ற எம்பெருமான் மீது அதிகமான ஈடுபாடு கொண்டவளாக ஆண்டாள் இருந்தாள் என்பதற்கு சான்றாக அவளுடைய திவ்ய பாசுரங்களை நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது அழகாக அந்த திவ்ய பாசுரங்களிலே அமுதமான எம்பெருமானுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் வெள்ளமடையாக வந்திருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றன. எம்பெருமான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் நீர்மை குணம் கொண்டவனாக இருக்கின்றானாம். நீர் எப்படி பள்ளத்தை நோக்கி செல்கின்றதோ அதே போல்தான் எம்பெருமான் அடிமட்டத்தில் இருக்கின்ற பக்தர்களை நோக்கி அவர்களுக்கு அருளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே காத்திருக்கின்றானாம். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் நீர்மை குணத்திற்கு ஏற்றவனாக இந்த திருவேங்கடமலையிலே திவ்ய திருத்தலத்திலே எல்லாருக்கும் அருள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நின்ற வண்ணமாக காட்சி கொடுத்திருக்கின்றான் என்பதுதான். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுடைய அந்த உற்சவங்கள் பகவத் ராமானுஜர் வெகு விமர்சையாக அழகாக நேர்த்தியாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சின்னஜீயர் பெரியஜீயர் என்கின்ற 2 பட்டங்களை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக கண்காணித்தார். ஏதோன்பிந்திரம் சபாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுக்தைருக்தைர்வா வ்ருத்பாம்சம் சுத்த ஆசேர்வான் மமத்தோ இந்திரசுத்தோ ந ஆகஹே சுத்த சுத்த ஹி ருதுபிஹ சுத்தோ ரகம் நிதாரக சுத்தோ மமத்தி சோம்யஹ இந்திரசுத்தோ ஹினோ ரகம் சுத்தோ ரத்னானி தாசசே சுத்தோ விரத்ராணி ஜக்னசே சுத்தோ வாஜம் சிசாசசே ஸ்தண்டிலே பூமிமாவாஹயாமி மயி தேவாத்ரவினமயி தேவஹோதிः दैव्या होतारा वनशन्त पूर्वे रिष्टास्यामतनवासवीराः हव्याको सत्या मनसोमि अस्तो ये नो मानगां कथमच्छनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचता मे देवी षडर्वेरुणकृणोत विश्वे देवासैडवीरगत्वं महारामानरामाद्विशते सोमराजन् उद्धन्यमानमस्य अमेद्यमपपाप्पानं यजमानसहन्तु शिवानश्चन्द्रप्रतिशतश्रजन्नो माता प्रतिभीतोकसाताः ओम जातवेदो भुवनस्सरेत हि संसदवसो जनिष्यते अग्निमश्वत्तादयहव्यमाहतं शमीकरत्माद्यन्योगो घृतप्रतीको घृतयोनिरग्नि घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्वा सरितो वहन्ते घृतं पिबन्सु यथा यक्षिदेवान् आयुर्धाग्नि हविषोजशानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधे घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव पुत्रमवृक्षतादिपम् ओम अग्न आयाहे वीतके कुन्दानो हव्यतातके निहोता सत्से बर्हेशे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम ब्रह्मजज्ञानम् ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमर्चनम् ओम सोमो दीर्घं ओम भूर्भुवस्वः सोममावाहयामि यज्ञांगमावाहयामि इंदुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमर्चनम् ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष पात्राधारमादाग परसरसपवित्रे स्तो वैष्णव्यो कृष्णो स्याखरेष्टो अग्नये त्वा स्वाहा वेदिरसबर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरससृग्भस्त्वा स्वाहा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्ये त्वा पोषा गत्वा विष्णोस्तोपोसीति प्राच्यां दक्षिणतोर्चैर्गन्धनमसि विष्णोस्तोपोसे पश्चिमतः सोदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तोपोसे
ఓం విష్ణుమావాహయామి, ఓం మహావిష్ణుమావాహయామి, ఓం సదా విష్ణుమావాహయామి, ఓం యాపి నారాయణమావాహయామి. శ్రుతాసే ఘృతాసే ధ్రువాసే తరుణాసే వానస్పత్యోసే దేవేభ్యः సుందస్వ అనగా పృథివ్యాపో గృహీష్యామి బ్రహ్మణప ప్రణేష్యామి. యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞమిజమానం చ దేహే. ఓం ప్రణయ సోమాప ప్రణేష్యామి యజమానవాచం యచ్చ ప్రణయయజ్ఞం దేవతా వర్ధయత్వం నాకస్య పృష్ఠే యజమానో అస్తు. సప్తర్షీనాకం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ దేహే. ఓం ప్రణయ ఘృతం వ్యహరామి చరం వ్యహరామి దక్షిణ ప్రణితో బ్రాహ్మణ తీర్థేన. ఓం ప్రజాపతిమావాహయామి, ఇంద్రమావాహయామి, అగ్నిమావాహయామి, సోమమావాహయామి. ఉత్తర ప్రణితో దైవేన తీర్థేన. ఓం అగ్నిమావాహయామి, సోమమావాహయామి, అగ్నిశోమానావాహయామి, ప్రజాపతిమావాహయామి, బ్రహ్మాణమావాహయామి, ఇంద్రమావాహయామి, వసూనావాహయామి, మరుతావాహయామి, రుద్రాణావాహయామి. అపోపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ విష్ణుమావాహయామి, బృహస్పతిమావాహయామి, మిత్రమావాహయామి, వృణమావాహయామి, ఆదిత్యానావాహయామి, అశ్వినామావాహయామి, పూషాణమావాహయామి, కక్షమావాహయామి, కక్షదేవత సోమావాహయామి, ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి, యజ్ఞదేవతశ్వాన్ దేవానావాహయామి, సర్వదేవానావాహయామి. ఆజ్యపాత్రే ప్రజాపతయే జష్ట నిర్వపామి, ఇంద్రాయ జష్ట నిర్వపామి, అగ్నయే జష్ట నిర్వపామి, సోమాయ జష్ట నిర్వపామి, అగ్నయే జష్ట నిర్వపామి, సోమాయ జష్ట నిర్వపామి, అగ్ని సోమాభ్యాగం జష్ట నిర్వపామి, ప్రజాపతయే జష్ట నిర్వపామి, బ్రహ్మణే జష్ట నిర్వపామి, ఇంద్రాయ జష్ట నిర్వపామి, వసుభ్యో జష్ట నిర్వపామి, మరుద్భ్యో జష్ట నిర్వపామి, రుద్రేభ్యో జష్ట నిర్వపామి. అపోపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ విష్ణవే జష్ట నిర్వపామి, బృహస్పతగే జష్ట నిర్వపామి, మిత్రాయ జష్ట నిర్వపామి, వరుణాయ జష్ట నిర్వపామి, ఆదిత్యేభ్యో జష్ట నిర్వపామి, అశ్విభ్యాం జష్ట నిర్వపామి, పూష్ణే జష్ట నిర్వపామి, కక్షాయ జష్ట నిర్వపామి, కక్షదేవత సోమాయ జష్ట నిర్వపామి, ఔపాసనయజ్ఞాయ జష్ట నిర్వపామి, యజ్ఞదేవతశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జష్ట నిర్వపామి, సర్వదేవేభ్యో జష్ట నిర్వపామి. ఆజ్యం తృప్యతిస్రగామి, చరం తృప్యతిస్రగామి. అగ్నేర్జ్యోతిరసే సమితసి స్వాహ. చిత్పతి స్వాపనాత్ పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సౌర్యసరశ్మి విస్వాహ. వాక్పతి స్వాపనాత్ పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సౌర్యసరశ్మి విస్వాహ. దేవస్వా సవితా పునాత్ పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సౌర్యసరశ్మి విస్వాహ. కర సంపూర్ణావా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతజ్ఞస్పర్శయిత్వా అభ్యర్చ అక్షతాం ఆజ్యాం కరవిః. కుబేరాయ నమః, ఈశానాయ నమః, ఓం అగ్నయే నమః, ఓం సహౌజసే నమః, ఓం వజ్రాప్రభవే నమః, ఓం నర్గాధసే నమః, ఓం పంక్తిరాధసే నమః, ఓం విసర్పినే నమః, ఓం అగ్నిపురుషాయ నమః. అదితేన మన్యస్వ, అనవతేన మన్యస్వ, సరస్వతేన మన్యస్వ, దేవసవిత ప్రసవ. ఓం మయంతయద్మ ఆత్మా జాత వేదస్తే నేద్యస్వ వర్ధస్వ తీర్థవర్ధగతాస్మాన్ ప్రజగా పశవే బ్రహ్మవర్చసే నామ్నాద్యేన సమేతగా అస్మిన్ ఆఖార కర్మణి బ్రహ్మన్ సోమమిద్మమాధాస్తే ఆధస్వా సమేతగ స్వాహ. వాయవ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతగే స్వాహ. నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ. అగ్నగే స్వాహ, సోమాయ స్వాహ. అగ్నగే స్వాహ, సోమాయ స్వాహ. ప్రజాపతగే స్వాహ. ఇంద్రాయ స్వాహ. వసుభ్య స్వాహ, మరుద్భ్య స్వాహ, రుద్రేభ్య స్వాహ. అపోపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహ, బృహస్పతగే స్వాహ, మిత్రాయ స్వాహ, వరుణాయ స్వాహ, ఆదిత్యేభ్య స్వాహ, అశ్విభ్యాం స్వాహ, పూష్ణే స్వాహ, కక్షాయ స్వాహ, కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ, ఔపాసనజ్ఞాయ స్వాహ, యజ్ఞదేవతశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ, సర్వదేవేభ్య స్వాహ. ద్రవ్యాభిగార్గ్యాచరగం సావిత్రాద్విర్గృహీత్వా పునరభిగార్గ్యా. ఓం భూ స్వాహ, ఓం భవ స్వాహ, ఓం సవ స్వాహ, ఓం భూర్భువ సవ స్వాహ. అదితేంద్రమగ్రస్తాః, అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః,
सरस्वतीन्द्रमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्मुखे आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्रश्रुतिविपर्यासन्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसवा ओं तो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिददेपदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिव्येव चक्षुरान्ततग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुव सवस्वाहा अदितेन्नमग्रस्ताः अनुमतेन्नमग्रस्ताः सरस्वतेन्नमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः चक्रं बिभ्रतमिन्दिरा वसुमतीं शंशोभिपार्श्वद्वयं केयूराङ्गदहार कुण्डलधरं दीप्तं विश्वधरं विभं सुचक्रशङ्कं स्वर्णाम्बरं रत्नकिरीटमकरकुण्डलधरं सुवर्च विलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे प्रलम्बसूत्रोज्ज्वलमाल्यभूषणं नमाम्यहं श्रीवेङ्कटशैलनायकं नारायणं सकमलं सकलामरेन्द्रं वैखानसं मम गुरुं निगमागमेन्द्रं भृग्भत्रिकश्यपमरीचिमुखान् मुनीन्द्रान् सर्वानहं कुलगुरुं प्रणमामि मूर्ध्ना अतः भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाशहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्त अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टादिग्दन्ति शुण्डाद्दण्डोत्तम्बिते अमरावतीत्यष्टदेव परिविराजते इन्द्राग्नियमनिरृतिवर्णवायुकुबेरेशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरा सर्पितदिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्षादि सप्तद्वीपदीपिते महेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किंपुरुषित्यादि नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकशेरित्यादि नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भौमण्डले 1,00,000 योजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभौमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे समस्त देवता सन्निधौ श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ दश पूर्वेशां दशापरेशां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां नरकादोत्तेर्य आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेशो सालोक्य सामीप्य सारोप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम आधार विष्णु तत्वकल्पः कोटि चातुर्लक्ष प्रमाणादिः दिव्य वैदिक विधानेन भगवान विखनो मुनीन्द्र प्रणीता श्री वैखानस दिव्य भगवच्चास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्रप्तोर्याम शांतपन वाजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि शतकृत पुण्यबलावाप्त्यर्थम षोडश महादानांतर्गत कन्यादानमहं कारयिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य
अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य नंदक कौमोदकी शारंग दिव्य पंचायुधालंकृत कोटि सूर्य समप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्शास्त्रोक्त मार्गेण अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह वेदेन प्रवर्तमानस्य परव्यूह विभव अंतर्गामी अर्चावतार रूपकस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय स्वकर्मणोप्यादि वशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्रायाम् अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिकिरण विजृंभित पादारविंदस्य अर्चावतार भगवत प्रद्युम्नावतारकस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्रायाम् अंगेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रगार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकटक केयूरहार दिव्याभरण भूषिताय श्रीवत्सांकित वक्षस्काय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्योपेत शोभिताय दिव्य पीतांबरधराय प्रपन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय निजावताराय अचिंत्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो दिव्य रूपकाय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र रूपाय श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामदर्पणज्ञसूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवान् और्ववैदल पंचार्षेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतें सकल सुरांगना संसेवित पादारविंदां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां भृगो संकल्पतनगां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां अयोनिजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यजुस्सामदर्पणज्ञसूत्रोद्भवस्य चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रुवत्रगार्षेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतें सकल सुरांगना संसेवित पादारविंदां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरें अत्यंत सौंदर्यवतें बहुश्यामलांगीं कश्यप संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां अयोनिजां भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यादान मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तोऽनुगृह्णन्तो कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकदिकेशया कन्यां स्वरङ्कृतां साध्वीं सशीलाय समेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वंभरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वा देवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतिः பகவானுடைய அந்த திருநாமங்களை கேட்கும் பொழுது நமக்கு எல்லையில்லாத ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது. அவனுடைய திவ்ய தேஜோமயமான அந்த அச்சாரூபியாக நிற்கின்ற திருமலை எந்தளவுக்கு புனிதமானது என்று வேதங்களின் வாயிலாக இங்கே அந்த சுவாமிகள் சொன்னதை நாம் கேட்கும் பொழுது, அப்படிப்பட்ட புனிதமான அந்த திவ்ய திருத்தலத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய எண்ணங்களெல்லாம் புனிதமாகும் என்பதுதான் உண்மை. 5 பூதங்களில் அவன் அந்தர்யாமியாக இருக்கின்றான். இதோ அந்த மாங்கல்யங்களை பாருங்கள். லோகக்ஷேமத்திற்கல்லவா அந்த திருமாங்கல்யங்கள் காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த லோகத்தில் இருக்கின்ற எல்லாருக்கும்
ஒரு நலமான வாழ்வு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த புனிதமான நீரிலே திருமாங்கல்யங்கள் அந்த புனிதத்தன்மையை ஏற்கும் வண்ணமாக அவை இருக்கின்றன. இங்கிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுடைய எண்ணங்களை பார்க்கும் பொழுது பக்தர்களுக்காக அல்லவா அவர்கள் எம்பெருமானை தன்னுடைய வார்த்தைகளாலே அவனை பிரேரோபித்து பக்தர்களுடைய கோரிக்கைகளை செவிசாய்க்கும் வண்ணமாக செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதனால்தான் எம்பெருமான் அவன் திருமகள் கேள்வனாக இருக்கின்றான். எப்பொழுதுமே ஸ்ரீனிவாசன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திருவேங்கடத்தில் இருக்கின்ற எம்பெருமானுக்கு திருநாமம் இருக்கின்றது. ஏன் என்று சொன்னால் பிராட்டியை தன்னுடைய திருமார்பிலே தாங்கி இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். திருமகள் கேள்வன் என்கின்ற ஒரு திருநாமம் இருந்தாலும் பிராட்டியை தன்னுடைய திருமார்பிலே தாங்கியிருக்கின்றானாம். எதற்கு தாங்கியிருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அவள்தான் அந்தர்யாமியாக எம்பெருமானுக்கு இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள். பக்தர்களுடைய கோரிக்கைகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அவர்களுக்கு அருளை கொடுக்கக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள் பிராட்டி. அதாவது வைணவ கோயில்களுக்கு நாம் செல்லும் பொழுது தாயாரை சேவித்து அதற்கடுத்தபடியாகத்தான் எம்பெருமானை சேவிக்கின்ற ஒரு நெறி நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். ஏனென்று சொன்னால் தாயார்தான் நம்முடைய கோரிக்கைகளை கேட்டு அப்பனாகிருக்கின்ற திருமலைப்பனுக்கு எப்படி சொல்ல வேண்டும், எந்த நேரத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உத்தியை கண்டருளக்கூடியவளாக இருக்கின்றாள். அதன்படியாகத்தான் எம்பெருமான் வீற்றிருக்கக்கூடிய கோயிலிலே தாயாருடைய சன்னதிக்கு சென்று தாயாரிடத்திலே நம்முடைய கோரிக்கைகள் சொல்லும் பொழுது அந்த கோரிக்கைகளை சொல்லி மறுபடியும் எம்பெருமான் சன்னதிக்கு போவதற்குள்ளே தாயார் அந்த நம்முடைய கோரிக்கைகளை எம்பெருமானுக்கு செவிசாய்க்கக்கூடியவளாக இருக்கின்றாளாம். அதனால்தான் அங்கே போகும் பொழுதே ஒரு புன்முறுவலோடு இதோ இந்த பக்தன்தானோ நம்முடைய பிராட்டியின் வாயிலாக இந்த செய்தியை சொல்ல வைத்தானோ என்று பார்த்து அவர்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றானாம். அதனால்தான் திருப்பதி என்கின்ற திவ்ய திருத்தலத்திற்கு எழுந்தறினாலே திரும்பும் பொழுதே திருப்பம் ஏற்படும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை. எவ்வளவு கோடான கோடி பக்தர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அல்லவா இவன். இதோ ஆதி வராக க்ஷேத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வராக க்ஷேத்திரத்திலே பிரம்மாண்ட நாயகனாக காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்ட நாயகனுக்கு நித்திய உற்சவங்கள் நடப்பதிலே திருக்கல்யாண உற்சவம் ஏற்றம். அதனால்தான் அவன் நித்திய யவ்வனனாக இருக்கின்றான். யவ்வனம் என்று சொன்னால் இளமையாக இருப்பது. ஏன் இளமையாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் பக்தர்களுக்கு எந்நேரம் சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கின்றான். தன்னலம் மறந்து பிறர் நலத்தலை அக்கறை கொண்டவனாக இருப்பதினாலே அவன் நித்திய யவனனாக இருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுடைய இந்த திவ்ய திருத்தலத்திலே இதோ கண்ணார காணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கின்ற திரு உற்சவத்தை கண்டுகளிக்கும். ओम मांगल्यं तंतुनानेन लोकलक्षकहेतुनां कंठे पद्मामि शबगे रक्षन्तु शरदां शतम्। श्रीदेव्ये नमः। मांगल्यधारणं करोमि।
ఓం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతునాం కంఠే పద్మామి శుభగే రక్షంతు శరదాం శతం. భూదేవ్యే నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తోస్మిదే భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఔపాసనాగ్నిముఖే ప్రధాన హోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. ఓం అగ్నిరైత ప్రథమో దేవతా నాగం సోసే ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో నమన్యతాం యది యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోదాత్ స్వాహా. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్యః ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో నమన్యతాం యది యజ్ఞ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోదాత్ స్వాహా. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హవత్యః ప్రజామస్యేనైతు దీర్ఘమాయుః. అశోన్యోపస్థా దేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రపద్యతాం యజ్ఞ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా. ఓం భవ స్వాహా. ఓం శవ స్వాహా. ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా. అదితేన్నమగ్రస్తాః అనుమతేన్నమగ్రస్తాః సరస్వతేన్నమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే లాజహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య. ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం. యన్నార్యపబ్రోతే అగ్నౌ లాజా నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతగో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాన్ సదగ్నిరనుమన్యతాం. యన్నార్యపబ్రోతే అగ్నౌ లాజా నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతగో మమ స్వాహా.
ఓం ఇమాన్ లాజాన్ నవపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవననాన్ సదగ్నిరనుమన్యతాం యన్నార్యవబ్రూతే అగ్నౌ లాజాన్ నవపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసాదేః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవకర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే లాజహోమాంతే స్వరమంత్రతంత్ర శృతి విపర్యాస న్యూనాతిరిక్త సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషడ్వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. ఓం అతో దేవా అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పదవ్యా సప్తదామ విస్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానిర్దేపదం సమోఢమస్య పాకం సురే స్వాహ. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा. विष्णो कर्माणि पश्यत गतो व्रतानि वस्वसेन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा. तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः विवेव चक्षुरा ततग्ग स्वाहा. तद्विप्रासो विपन्यवोजाग्रवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा. ओं भो स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ఓం భూర్భువ స్వస్వాహ. అదితేంద్రమగ్రస్తాః అనుమతేంద్రమగ్రస్తాః సరస్వతేంద్రమగ్రస్తాః దేవసవితా ప్రాసాదేః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవకర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే తత్కర్మసాద్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాత్ అంతఃహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితా ప్రసవ. ఓం యదస్య కర్మణోత్యరేచం యద్వాన్ యనమహాకరం అగ్నిష్టత్విష్టకృద్ విద్వాన్ సర్వజ్ఞస్విష్టకం సహతం కరోతు మే స్వాహా. అగ్నిగే స్విష్టకృతే సహుతహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్దయిత్రే స్వాహా. అగ్నిగే స్వాహా అగ్నిగేన్నాదాయ స్వాహా. అగ్నిగేన్నపతగే స్వాహా. ప్రజాపతగే స్వాహా. ఇంద్రాయ స్వాహా. విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా. సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానదిష్టం దేవతమస్మే స్వాహా. అగ్నిగే స్విష్టకృతే స్వాహా. వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహా. యన్మ ఆత్మనో విందాభూదగ్నిస్తత్పునరాః జాతవేదా విదర్శని స్వాహా. పునరగ్నిచక్షురదాత్ పునరింద్రో బృహస్పతిః పునర్మే అశ్వినాయనం చక్షురాదత్తమక్షౌ స్వాహా. ఇష్టేభ్య స్వాహా వసటనిష్టేభ్య స్వాహా. భేషజం దురిశ్చై స్వాహా. నిష్కృత్యై స్వాహా. దౌరాధ్యై స్వాహా. దైవీభ్య స్వాహా. తనుభ్య స్వాహా. వృద్ధ్యై స్వాహా. సమృద్ధ్యై స్వాహా. సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా. ఆశ్రావితమత్యాశ్రావితం వశకృతమత్యనోక్తం చ యజ్ఞే అతిరిక్తం కర్మణో యచ్చహీనం యజ్ఞ పర్వాణి ప్రతినేతి కల్పయన్ కృతాహుతిరిదేవాం స్వాహా. యథోసే దిశీమహి స్వాహా. సమిదసే తేజోసే తేజో యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహా. సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహా. వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాహి స్వాహా. బ్రహ్మణోర్ధీమహి బుద్ధిర్మే పాహి స్వాహా. సప్తతే అగ్ని సమిద సప్త జిహ్వా సప్త ఋషే సప్తధామ ప్రియాని సప్తహోత్రా సప్తధాత్మా యజంతే సప్తయోనిరాపృణ స్వాకృతేన స్వాహా. ఋతధాన విద్వాన్ అనుష్ఠుఘృతేన పూర్ణమాహతించ హోమి మనసా ప్రజాపతగే స్వాహా. అగ్నిర్భుక్తగ్గ స్వాహా. వేదిర్భుక్తగ్గ స్వాహా. ద్యౌర్భుక్తగ్గ స్వాహా. పృథివీర్భుక్తగ్గ స్వాహా. ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరశ్చైవ భుక్తగ్గ స్వాహా. అగ్నిర్జర్నగ్గ స్వాహా. వేదిర్జర్నగ్గ స్వాహా. ద్యౌర్జర్నగ్గ స్వాహా. పృథివీర్జర్నగ్గ స్వాహా. ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరశ్చైవ జీర్ణగ్గ స్వాహా. సమంతాం పరిహర హవిషాకృతేన సమాదిత్య శుభి సమర్భిః.
पूर्णाहुति उत्तमान्ते आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्ते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माज्ञास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरश्चैव स्तृप्यन्ताम् अदितेन्द्रमग्रस्ताः अनुमतेन्द्रमग्रस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीक्षां बुधीक्षां दक्षिणतो विष्णु सदनमसे उत्तरतो विष्णु सदनमसे प्राच्यां विष्णु सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्षा प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि यज्ञेश्वराय नमः आज्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भोनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु பகவான் ஆதிகாலத்தில் எப்படியெல்லாம் அவனுடைய திருநாமம் ஒலித்ததோ அதோ இந்த திவ்ய க்ஷேத்திரத்திலே இதை நாம் காண்கின்றோம். வாரணமாயிரம் வலம் செய்து நாரண் நம்பி நடக்கின்றான் என்றெதிர் பூரண புற்குடமேந்தி புறணமெங்கும் தோரணம் கட்ட கணா கண்டேன் தோழினான் என்று நாச்சியார் சொன்னதுக்கேற்ப இதோ மணமகனாக இருக்கக்கூடிய இருவரும் சேர்ந்து எப்படி அந்த சாம்பிரதாயத்தில் தேங்காய் உருட்டுதலை செய்கின்றார்களோ அதே போலதான் ஒரு க்ஷணமும் மாறாமல் ஒரு பகுதியும் மாறாமல் எம்பெருமானுக்கு இந்த திவ்யக்ஷேத்திரத்திலே நம்மளுடைய சாம்பிரதாயத்தின் அருளை நோக்கும் வண்ணமாக இந்த உற்சவம் நடந்து வண்ணமாக இருக்கின்றது. இதோ அந்த மலர் மாலைகளை பாருங்கள். எம்பெருமானுக்கு தோளுக்கு இனியதாக இருக்கக்கூடிய மாலை, அழகாக வண்ணங்கள் தீட்டப்பட்ட அந்த இயற்கையான மாலை மலர்ந்தே காணப்படுகின்றது. காரணம், பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்க போகின்ற அந்த மலர் மாலையை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய வண்ணம் ஜொலிக்கும் வண்ணமாகத்தான் இருக்கின்றது. சௌந்தரிய சோபை என்று சொல்கின்றார்களே, இதுதான் அழகு. அன்று ஆண்டாள் பிராட்டி இந்த மாலை அல்லவா இதோ பிராட்டி சூடி அதற்கடுத்து எம்பெருமானுக்கு சூட்டக்கூடிய மாலையைப் போலல்லவா இருக்கின்றது. அந்த காட்சியை காணும் பொழுது நம்முடைய உடம்பெல்லாம் புல்லரித்து போகின்றது என்று சொல்வார்கள் அல்லவா, அதுபோல் அமைகின்றது. எம்பெருமான் அவன் ஆபரணங்களுக்கு அழகை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான், பட்டு வஸ்திரங்களுக்கு அழகை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான், மலர் மாலைகளுக்கு அழகை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். சௌந்தரியம் என்பது மனிதர்களுக்கு தாமாக அழகுபடுத்தி கொண்டு வரும்பொழுது சௌந்தரியம் வருமாம். ஆனால் எம்பெருமான் இதோ பிராட்டிமார்களுடைய அவருடைய சௌந்தரிய சோபையை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இயற்கைக்கு அவர்கள் அந்தரியாமியாக இருந்து கொடுத்த சௌந்தரிய சோபைதான். அதனால்தான் அவை சோபையாக அவை அழகாக மாறக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன. எம்பெருமான் இப்படி அழகாக ஒரு ராஜ கம்பீரியத்தோடு காட்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த காட்சியை பக்த கோடிகள் இவ்வளவு சிரத்தையாக கண்டுகளிக்கும் வண்ணமாக இருக்கின்றார்கள். இதை பார்ப்பவர்களெல்லாம் பூர்வ ஜென்ம சுக்ருதம் இருந்தால்தான் பார்க்க முடியும். இது மட்டுமல்ல, திருமலையில் மட்டுமல்ல, லோகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் எம்பெருமானுடைய இந்த காட்சியை அவர்களுடைய திருமாளிகையிலிருந்து பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த காட்சி மக்களுக்கு ஒரு புனிதமான தன்மையை ஏற்படுத்தும், மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்தனுடைய திருநாமத்தை
உலகமெல்லாம் வந்து ஒலிக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு பூர்வத்தன்மை ஏற்படும். பக்தர்கள் எல்லாம் கண்டுகளித்து வணங்கி மகிழ்வோம். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.